ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର 20s ରେ ଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖି ଯିବାର ଥିଲା ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖି ପାରୁନଥିଲି ବଟ୍ ଏବେ ଯଦି ତମେ ତମର 20s ରେ ଅଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିବି ନା ତମକୁ ଟିକେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ତମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ନିଜକୁ ତମେ ନିଜେ ହରେଇ ଦବ। ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ହେଲା ରିଲେସନशिप ଆଉ ବଣ୍ଡିंग ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ରୁହେନି। ଯୋଉମାନେ ସତରେ ତମର ଥିବେ ନା ସେମାନେ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ସ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ନା ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ କୁ ୱେଟ୍ କରିଲେ समय पलैब तो लिटिल मूव ऑन भी बहुत बड़ चेंजेस आनी पारिबो तम लाइफ। फोर्थ थिला लोक कोन कहबे सेटा भाबिबा छाड़ो तमे कोन चाहो सेटा बेसी इंपोर्टेंट। लोकों को ओपिनियन ना सब बेले चेंज होता है किंतु तमरो लाइफटा तमर ही जदि लाइफ तमर ताले डिसीजन भी तमर हवा दरकार। निजको ना ट्रस्ट करिया सिखो। सबु जिंसर आंसर समस्त को पचारा किछि दरकार नहीं। केबे केबे निजो क्वेश्चन रो आंसर निजो पाखे जेबे हमें 20s रे थाओ लागे कि एबे ही सब जिंस ठीक करिया पय पड़िबो बट रियलिटी एटा नहीं। एटा जस्ट तमरो जर्नी स्टार्ट हेजी तुमको आगु को बहुत सारा जिंस फेस भी करिया पय पड़िबो। एंड मो लास्ट रे कहबे लाइफ सीरियस नवा वाला जिंस ही नहीं। केबे भी किछि भी हे पारे तो बस जो जिनस गुड़ा कहले जदि तुम से जिनस गुड़ा ध्यान दब ताले तुम लाइफ टिके बेटर हो। एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।